ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान को अपने लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है 5,000 से ज्यादा फौजी अफसरों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले 2-3 महीने में अपने रेजिग्नेशन जमा कराए हैं GHQ में। उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी के बजट में कटौतियां अंदरूनी जो उनका इंटरनल बजट है नहीं है। आप भारत के साथ POJK और POGP उनको वापस लौटाएं, उनके साथ अच्छे तजारती रवाबत कायम करें, कश्मीर के साथ भी आपके अच्छे ट्रेड। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना लगभग अब सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान के जो जवान है वो पाकिस्तान की आर्मी से रिजाइन कर करके निकल रहे हैं। आज कैसे POJK के कश्मीरी ने पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के सिस्टम की बैंड बजा के रख दी और सीधा सीधा बोल दिया है कि अभी भी समय पाकिस्तान के पास बचा है कि वो POK को भारत को सौंप दे, ताकि तुम्हारी भूखमरी है वो लगभग कम हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के दम पे पाकिस्तान को घेर के रख लिया है। तो कहीं ना कहीं आज इस कश्मीरी ने पाकिस्तानियों की जैसे धज्जियां उड़ाई है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई सिस्टम वाला इनको देख ले तो उनकी नींद उड़ जाए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जी तो मतलब शायद वो जो डरावा था, जो हमें डराया जाता था कि यार ये तो बस आएंगे और कहा जाएंगे आपको, तो वो चीज आपको लगता नहीं है कि कुछ कम हो गई, या फिर अब ये इनको भी लग गया कि यार शायद अब लोग उसको पसंद नहीं करते या इतना सुनना नहीं चाहते, तो इसलिए वो सुनाते भी नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान को अपने लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है 5,000 से ज्यादा फौजी अफसरों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले 2-3 महीने में अपने रेजिग्नेशन जमा कराए हैं GHQ में। उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी के बजट में कटौतियां अंदरूनी जो उनका इंटरनल बजट है उसमें कटौतियां की जा रही हैं, उनकी पर्स खत्म की जा रही हैं। CMH हॉस्पिटल्स में जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिनको फ्री मेडिकल के मेडिसिन मिलती थी, वो मेडिसिन फ्री बंद कर दी है। बिजली के बिल जो 50% फौज देती थी अफसरों के, अब उन्होंने कहा है कि जी आप खुद दें बिजली के बिल, तो वो अब उनको अपनी पड़ी हुई है। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा साइन नहीं है जी, ये तो अच्छा साइन नहीं है कि अगर ये मतलब खर्चियां होती थी और वो अगर अब कम होती हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में एक अच्छा वो है, साइन है। इट्स अ गुड साइन मेरे ख्याल। ये अच्छा साइन उस वक्त होता ना जब आपकी मईशत तरक्की कर रही होती, तो उस वक्त ये इकदाम किए जाते। ये इकदाम तो अब बामरे मजबूरी किए जा रहे हैं और इसका बड़ा रिएक्शन आ रहा है फौज के अंदर से। क्योंकि अब आप बैटमैन भी नहीं कह रहे हैं कि रखने की इजाजत होगी, आप अपनी तनख्वाह में से प्राइवेट सेक्टर से नौकर रखें। तो ये एट्रोसिटी मेजर्स हैं, ये कोई ग्रोथ की एम्पावरमेंट करने के लिए इकोनॉमी को ये नहीं है। ये तो इस वक्त ये है कि कहां से काटें, कैसे करें। सर्वाइवल की जंग पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है और जो बाकी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो तो इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इकोनॉमी काफ़ी नीचे गई है हमारी इस वक्त। शायद ये तारीख के बदतरीन हालात से इस वक्त गुजर रही है। लेकिन अगर यहाँ पे ये बात भी बहुत ज़्यादा गर्म है कि जी आर्मी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, रोल इन द सेंस कि भाई आप चीज़ों को कम कर लें। आप अगर 10 रुपए से आप अपना काम चलाते हैं तो कोशिश करें कि वो 4-5 रुपए पे ले आएं। फिर बाकी पॉलिटिशियंस हैं, वो उनके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप खुद यहाँ रहे हैं, आपको भी पता है, वहाँ रहते हुए भी आपको पता है कि ये किस तरह की लाइफ्स गुजारते हैं ये लोग। गाड़ियाँ इनकी छोटी गाड़ी लोग यूज नहीं करते, छोटे घर में ये नहीं रहते, बगैर नौकरों के इनका गुजारा नहीं है, इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल किए हुए ये नहीं जी सकते। तो सर किसी ने तो ये कदम लेना होगा ना। कोई अगर नहीं लेगा तो फिर एंड क्या होगा? नहीं, मैं जैसा अर्ज किया कि ये जो इकदाम हैं ये वो खुशी से नहीं ले रहे, ये इसलिए ले रहे हैं कि फौज के पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उनका जब प्लान पेश किया गया मेरे ख्याल 3 हफ्ते पहले मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा जी ये प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इसको फंड कर सकें। यही वजह है कि वो पाकिस्तान ने कोलू का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का,
وہاں چوکیاں ختم کر دی ہیں اور ساری جو ان کی فورسز تھی ان کو کولو میں جو مین ان کا کیمپ ہے وہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیو جو آپ کا یہ ہے خیبر پختونخوا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ کوئی با اثر اینٹی ٹیررزم یا اینٹی انسرجنسی جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کر پا رہے. اب دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فوج کا کام آپ نے کہا وہ اپنا فوج کا کام ہوتا ہے دفاع کرنا سرحدوں کا. فوج کا کام اکانومی چلانا نہیں ہوتا, فوج کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہوتا. اب پاکستانی فوج جو ہے یہ خود اپنے ہی دام میں پھنسے ہوئے نا. ان کا پرابلم یہ ہے, یہ نہیں دو قومی نظریے سے باہر نکلتے, نہ قوم کو نکالتے ہیں. ورنہ آج کے دور میں آرمی, اتنی بڑی آرمی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پی او جے کے اور پی او جی بی جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل کریں, انڈیا کو واپس کریں, وہ انڈیا کے ساتھ آپ دوستانہ تعلقات بنائیں اور اس کے بعد آپ انڈیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر لیں کہ بھی اگر کسی نے پاکستان پہ حملہ کیا تو بھارت کی فوجیں ہمارے لیے آ کے لڑیں گی یا دفاع کریں گی. مطلب ڈیفنس پیکٹ کنٹریز میں ہوتے رہے ہیں 70 میں بھی 80 میں بھی, اس سے پہلے تو بہت پاپولر تھے ڈیفنس پیکٹس. تو ایک وہ ڈیٹرنٹ بھی ہوتا ہے. ڈیفنس پیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حملہ کرے گا تو بھارت کی فوجیں آ ہی جائیں گی. وہ پرانے زمانے کا جو ایٹم بم جس طرح اب ڈیٹرنٹ ہے نا, پرانے زمانے میں یہ جو ڈیفنس پیکٹس ہوتے تھے یہ ڈیٹرنٹ ہوتے تھے کہ دوسرا ملک حملہ نہیں کرتا تھا یہ سوچ کے کہ یار اس کا روس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے جیسا افغانستان کا کسی زمانے میں تھا, یا اس کا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے جیسے وارسا سوویت یونین نے بنایا تھا ڈیفنس پیکٹ. تو وہ ایک ڈیٹرنٹ تھا. لیکن ان کے اندر آپ نے شروع میں گفتگو میں کہا ول کی بات کی ہے, ول کا بھی مسئلہ نہیں. یہ پھنس گئے اپنے ہی جنجال میں, پھنس گئے اپنے فکری جنجال میں, پھنس گئے. اب فکری جنجال سے یہ خود بھی نکلے, قوم کو بھی نکالیں, I don't think so, یہ ان کے بس کی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈین فوج کو, تو اگر ہم یہ والی ایگزامپل چلیں, یہ والی بات آپ کی ایک کہتے ہیں 1% مان لیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج یوکرائن سر کدھر کھڑا ہے؟ یوکرائن کو رشیا نے مار مار کے ان کا برگس نکال دیا. اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے سر. سعودی عربیہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ عراق جیسا ملک اٹھ کے اور آ کے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. تو کس نے بچایا سر ان کو؟ کون؟ حالانکہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ سر ہمارا ہاؤ اٹس پاسبل کہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں ایز اے نیبر ہم ان کے ساتھ رہیں, وہ ساتھ رہیں, تعلقات ان کے ہمارے ساتھ ہو, ہمارے ان کے ساتھ ہو. لیکن یہ تو یہ جو آپ چیز کہہ رہے ہیں یہ تو سر افغانستان کسی کے ساتھ نہ کرے تو پاکستان کیسے کرے گا؟ نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آج کے دور میں یہ جنگوں کا ایک تو زمانہ نہیں ہے, یہ جنگوں کا زمانہ نہیں. آپ نے یوکرائن کی بات کی ہے, یوکرائن کا تو نیٹو کے کسی ملک سے کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں تھا. اگر ہوتا تو وہ فوجیں وہاں پہنچ جاتی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ واقعی پاکستان کی آرمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کی پیسے طاقت, تو پھر اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھارت کے ساتھ پی او جے کے اور پی او جی بی ان کو واپس لوٹائیں, ان کے ساتھ اچھے تجارتی روابط قائم کریں. کشمیر کے ساتھ بھی آپ کے اچھے ٹریڈ ریلیشنز ہوں گے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں آپ کو آرمی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ انڈیا کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں میں کہ ڈیفنس پیکٹ کا بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا دفاع کے لیے بھارت کی فوجیں آئے, اگر کوئی ایسا ہو. وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا کہ دنیا کو پتا ہے کہ بھئی پاکستان کے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں, تو کوئی حملہ نہیں کرتا. پھر مذاکرات ہی چلتے رہتے ہیں. وہ لمبے ہو سکتے ہیں جیسے لسی میں پانی ڈال کے اس کو پتلا کر کے زیادہ کیا جاتا ہے, لیکن حملہ نہیں ہوگا, بدعزمی نہیں ہوگی. لیکن میرے خیال میں یہ والی چیز تو شاید پاکستان جتنا مرضی عرصہ رہے, 100 سال رہے, 200 سال رہے یا 1000 سال رہے, یا اللہ قائم و دائم رکھے ساری زندگی اس کو. لیکن سر یہ والی چیز تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس کے لیے راضی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راضی ہوگا کوئی, میں ایک اور بات کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں, بٹ لیکن وہ ہوگا نہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نہیں آتا. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر یہ بھی تو پاسبل ہے کہ ہم اس کے بغیر بھی تو بے شک ہم وہ اپنی فوج رکھے, پاکستان اپنی فوج رکھے, افغانستان اور نیپال بھوٹان اپنی فوج رکھے, لیکن سر
पॉइंट भी तो कोई नहीं आता ना। पिछले 8 सालों से कोई हमारी एक किस्म की बातचीत नहीं है। हाई कमीशन हमारे और उनके बातचीत का वक्त चला गया ना, टाइम इज ओवर। बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं अब तो बातचीत करेंगे, क्या करेंगे? सरेंडर, पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। आप सर तो ये बात याद रखिएगा, मैंने 11 साल पहले कहा था, आर्टिकल लिखा था, गूगल पे चले जाए वहां आपको मिल जाएगा, डिफॉल्ट विद डिग्निटी, ये इज्जत के साथ डिफॉल्ट कर जाओ। उस वक्त आसिफ जरदारी की हुकूमत थी, वो सदर थी, और डाई इन डिस्ग्रेस। लेकिन आप लोगों ने डाई इन डिस्ग्रेस चुना। अब आप जलील होकर मर तो रहे हैं, लेकिन जलील होकर मर रहे हैं, इधर से मांग उधर से मांग, बजाय इसके कि आप खड़े हो जाते कि जो कर्जे पाकिस्तान को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के मुल्कों ने दिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो बदनीति पर मबनी थे, इसलिए कि वो फौजी आमरों के साथ उनके जो एग्रीमेंट्स किए गए, और कोई बैंक किसी को पैसा नहीं देता जब तक उनको ये गारंटी ना हो कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमी है और यहाँ से हमें हमारा कर्जा वापस आएगा।